जय जगन्नाथ गुड इवनिंग एवरीवन मु लिपुन आपण मान को लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुचे। आज संध्यार कौन टॉप न्यूजेस रही है आपण मान मो वीडियो रे आपण मान बताइबी। वीडियोटी शेष पर्यंत देखा सहित समस्त वीडियो गोटे लाइक करूँ, समस्त तले नाली कलर सब्सक्राइब बटन प्रेस करके नहीं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु, कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही सर्वप्रथम पाइपर। तो देखो प्रथम अपडेट रही शनिवार दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आईसीयू एम्स हॉस्पिटल एक स्वतंत्र कोठरी को स्थानांतर करा जाइछि। मार्च मास 30 तारिख दिन बाईपास सर्जरी हेबा परठारु राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को स्वास्थ्य रे उन्नति परिलक्षित हेउथबा कथा राष्ट्रपति भवन तरफरु कुआ जाइछि। 2 नंबर अपडेट रही आसाम रे चलीथिबा विधानसभा निर्वाचन पई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम गस्त रे अछंती। आज से तासुलपुर ठारे एक जनसभा को संबोधित करुथबा बेले देखिबा पई मिलिछि एक अजब घटना। सभारे भाषण शुणुथबा जने बीजेपी कर्मकर्ता पानी न मिलिबारु बेहोश होई पड़िथिले। यह जानिबा परे प्रधानमंत्री निज डाक्तरी टीम को पठाई कर्मींकर चिकित्सा करिसंती। मंच उपरु थाई प्रधानमंत्री कहिथिले कि मो सहित जो डाक्तरी टीम आसिचंती सेमाने तुरंत जाई बेहोश हो जाइतिबा लोकर चिकित्सा करंतु। 3 नंबर अपडेट रही चलित वर्ष राज्य में 1000 किलोमीटर रास्ता और 30 बड़ सेतु निर्माण हेबो। खर्च हेबो 2300 कोटी टंका। राज्यवासी को बड़ भेटिदेले नवीन पट्टनायक बोली सूचना रही। 4 नंबर अपडेट रही कोटिया और सीमांतवर्ती ग्राम में विकासमूलक काम को नहीं मंत्री उत्तर में असंतुष्ट विरोधी माने सीमा विवादर समाधान पर स्वतंत्र कमिटी गठन दाबी में होहल्ला होइतिबा सूचना रही। 5 नंबर अपडेट रही बिजुली दर वृद्धि को कांग्रेस करिबो विरोध। आसंता काली अध घंटा विद्युत उपकरण बंद रखापी आह्वान देले पीपीसी सभापति निरंजन पट्टनायक, जहाँकि काली संध्या 6टारू 7टा जाए संपूर्ण लाइट आउ इलेक्ट्रिक उपकरण बंद रखापी आह्वान देइचंती। 6 नंबर अपडेट रही मोबाइल में व्यस्त थिले नर्स कथा हो जड़े महिला को 2 थर देदेले कोरोना टीका। 2 थर टीका नेबा परे कमलेश को बाहुरे जंत्रणा होता से कहते। एने मुख्यमंत्री कार्यालय तरफ कहुई कि जड़े व्यक्ति को 2 थर टीका दि जाए ना। ता सहित यह घटनार तदंत सीएमओ तरफ एक टीम गठन कर तदंत निर्देश दि जाएगी। तदंत रिपोर्ट आसिया पर कार्यानुष्ठान ग्रहण कर मुख्यमंत्री कार्यालय तरफ सूचना मिली। तो जहाँकि एभली घटना उत्तर प्रदेश में आज घटी सूचना रही। 7 नंबर अपडेट रही आज राज्य में 452 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। एमानक मध्यरु 267 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले 185 जन स्थानीय संक्रमित चिन्हट होता सूचना रही। आज आक्रांत को मिसाई राज्य में मोट आक्रांत संख्या 3,42,224 को वृद्धि पाई। आज आक्रांत मध्य खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 77 जन आक्रांत चिन्हट होती। सेहीपरि नुआपड़ा जिलूर 71 जन, सुंदरगढ़ जिलूर 75 जन, कलाहांडी 29 जन, झारसुगुड़ारू 17 जन, कटकू 26 जन, बरगढ़ 19 जन, बलांगीर 15 जन, संबलपुर 10 जन आक्रांत चिन्हट होता सूचना रही। 8 नंबर अपडेट रही गत 24 घंटे देश में पुणी 89,129 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। सेहीपरि गोटे दिन में 714 जनकर कोरोना मृत्यु होती। यही समय मध्य 44,202 जन कोरोना सुस्थ होता बेले वर्तमान सक्रिय अच्छा 6,85,909 जन बोली सूचना रही। 9 नंबर अपडेट रही रायगढ़ आसिला अभावनीय चित्र। प्रेमिका सहित शारीरिक संपर्क रखी ठकीदेला प्रेमिक। शिशुकन्या जन्म देवा पर ग्रहण करने को नाराज। प्रेमिक महेश को डाकी काउनसेलिंग करथिले पुलिस, हेले से युवती किंबा नवजात शिशु को ग्रहण करने राजी होना। बरं अभियोग करिछि युवती जनक तार बंधु सहित संपर्क रखिंट। समस्यार समाधान पर महेशर बंधु संतोष को मध्य डकाई काउनसेलिंग कराଯାଇଛି, हेले से मध्य युवती को ग्रहण करने अमंग होउचंती। अपर पक्षरे पीड़िता और नवजात शिशु कन्या को स्वधार गृह में रखाଯିबार व्यवस्था होती। पीड़िता जनक महेश सहित एकाधिक थर शारीरिक संपर्क रखिथिबा बेले तांकर बंधु संतोष सहित थरे मात्र शारीरिक संपर्क रखिथिबा कहिसंती। तेणु पिलाटीर बापार परिचय जानिबाकू पुलिस डीएनए टेस्ट में आवेदन करिपारे बोली जणा पड़िछि। 10 नंबर अपडेट रही पुणे में 12 घंटिया कर्फ्यू घोषणा कर आज कटकणा बलवत्तर रहिबो। संध्या 6टारू सकाळ 6टा जाए लगी रहिबो कर्फ्यू। यही 12 घंटा मध्य चल प्रचल उपर कड़ा कटकणा रहिबो। एथिसहित आसंता 7 दिन जाए बंद रहिबो बार, होटेल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल बोली सूचना रही। 11 नंबर अपडेट रही तातीरू मिलिबो सामान्य आश्वस्ति। राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी संभावना रही। 2 दिन पर 13टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तो विशेषकर जिलागुड़िक होछि कटक, ढेंकानाल, जाजपुर, भद्रक, केन्द्रापड़ा,
ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି 4 ତାରିଖ ଦିନ ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 12 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 500 ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବୃନ୍ଦାବାହାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଲିମସେରା ଗାଁକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର 2ଟି ସ୍ଥାନକୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାହାରକୁ ଯାତାୟାତ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। 13 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଟାଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀପତି ସାମଲଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବକେୟା ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିଜୁଳି କାଟିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ବକେୟା ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାକି ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଜୁଳି କଟାଯାଇଛି। ଯାହାକି ସେମିତି ଶ୍ରୀପତିଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବାକି ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ କ୍ଷମତା ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। 14 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ସଫଳ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଉ ସଂଗଠିତ କରିଥାଏ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୀକ୍ଷା ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ। ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସଚ୍ଚୋଟତା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିରିକାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋର ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ମାରପିଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଚିସ୍ମିତା ଭଦ୍ର। କି ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଉଭୟ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକ ଘରକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୂର୍ବ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପରିବାର ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ କିଛି ଲୋକ ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କୁ ବାଉଁଶରେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ଯାକି ଏମିତିକି ଅପର ପକ୍ଷର ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ସେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରହିଛି। 16 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମଝିରୁ ଛିଡ଼ିଗଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଗଲା 2 ଖଣ୍ଡ। ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ଭାଗ 1 କିମି ବାଟ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଶକ୍ତିକ୍ରାନ୍ତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ କାକୋରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସପ୍ତକ୍ରାନ୍ତି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର କପଲିଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ମଝିରୁ 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଅଧା ବଗି ଅଲଗା ହୋଇ ଆଗକୁ ପଳାଇଥିଲା, ଆଉ ଅଧା ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ହୋ ହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏନେଇ ରେଲୱେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖବର ପାଇ ରେଲୱେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପୁଣି ପଛକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ବଗିଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 17 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ହୋମିଓପାଥି ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଲେଜର ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 18 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ତରୁଣଙ୍କ ଦେହରେ ଟୀକା ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲା ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 19 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଯଦି କୋଭିଡ୍-19 ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି। 20 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଳିପଡ଼ାର ରାମଚଣ୍ଡୀ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ମଞ୍ଜୁଲତା ବେହେରା। ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଭୋର 4ଟା ସମୟରେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବନ ବିଭାଗ ପୁଲିସକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୁଲିସ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଏଥିସହିତ ହାତୀକୁ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।
21 नंबर अपडेट रही समस्त दशम श्रेणी पिला गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर रही माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षर दशम श्रेणी छात्र छात्री फाइनाल प्रैक्टिस टेस्टर कार्यसूची गुरुवार दिन प्रकाश पाई आसंता 15 प्रथम पर्यायर प्रथम भाषा ओडिया द्वितीय पर्यायर सामाजिक विज्ञान परीक्षा हेब सेहीपरि 16 तारिख में प्रथम पर्यायर इंग्लिश परीक्षा द्वितीय पर्यायर साधारण विज्ञान परीक्षा हेब 17 प्रथम पर्यायर गणित द्वितीय पर्यायर तृतीय भाषा हिंदी किंबा संस्कृत परीक्षा हेब बोली बोर्ड पक्षर सूचना रही तेबे बोर्ड वेबसाइट रे परीक्षा पूर्व प्रश्नपत्र प्रकाश पाइब वेबसाइट प्रश्नपत्र डाउनलोड करी जिला शिक्षा अधिकारी माने निज अधीन रे थिबा विद्यालय गुड़िक परीक्षा करने को परामर्श दि जाइछि परीक्षा दिन संध्यारे उत्तर वेबसाइट रे अपलोड करा जाय मूल्यांकन मध्य करा जिवो 22 नंबर अपडेट रही ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर आज 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 550 टंका वृद्धि पाई 42,250 टंका रही बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 600 टंका वृद्धि पाई 46,090 टंका थिबा रेकर्ड करा जाइछि 23 नंबर अपडेट रही आज सामान्य कमी पेट्रोल और डीजेल दर पुणी 8 पैसा कम होइछि पेट्रोल दाम भुवनेश्वर आज पेट्रोल दाम 91 टंका 20 पैसा रही बेले डीजेल दाम लिटर पिछा 88 टंका 5 पैसा रही सूचना रही तो जहाँकि आजिकार टॉप न्यूज थिला थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो जय जगन्नाथ वंदे मातरम।